नमस्कार। आज लॉकडाउन कॉल को स्वागत करछि मु सुदर्शन। आज साहित्य आलाप अछंती कवियत्री बा शिक्षयत्री खोरदामाटीर नारी कवि जयश्री महाराणा। दीदी नमस्कार। ढेर सारा स्नेह सुदर्शन। दीदी केमती अछंती महामारी समय रे केमती मुकाबिला करूछंती कोरोना को? हाँ, बहुत भल अच्छी। मु तो घर ठारू एबे दूर रे अच्छी। मो कर्मस्थली रे स्कूल निकट रे जेहेतु एई समय रे हमको भी बहुत गुड़े कार्य करबा पड़ुछि। क्वारंटाइन ड्यूटी पड़ुछि अच्छी। जति संभव महामारी समय रे मो कर्तव्य करूछि। तमने कहबा गले अपन भी जने कोरोना मुकाबिला रो योद्धा। बहुत भल लागिला। आउ यदि साहित्य उपर गोटे कार्यक्रम कर छोट कार्यक्रम साहित्य आलाप आप जीवन रे तो मोर प्रथम क्वेश्चन प्राय बोधे एटा समस्त क्षेत्र में देखा जाए। आपण जीवन रे साहित्य केबे प्रवेश कला? साहित्य प्रथम प्रेरणा में आपण का ग्रहण करिए? देख साहित्य तो आम जो जन्म रु जड़ित आम सहित माने जेतेबेले आमे कथा कहिबा जानिले सेठू साहित्य जड़ित। किंतु माने मु साहित्य को गोटे रुचि भाव ग्रहण कली। साहित्य को बेसी भल पाइबा जानिली। लेखा लेखी प्रति आग्रह प्रकाश कली 2 किंवा 3 वर्ष भितर। आउ मोर सबुठारो बड़ प्रेरणा होचंदी विशिष्ट औपन्यासिका प्रतिभा राय। मो तांकर 3-4टा उपन्यास पढ़िकी ही मते लिखिबा पई प्रेरणा मिलिला। आउ मते पंडित गोपबंधु दास एवं उत्कलवर मधुसूदन दास को आह्वानमूलक कविता गुड़िक मत बहुत माने हृदय को स्पर्श करे। सेठी मु किछि लिखिबा पई प्रेरणा पाइली। आउ तापरे जो हमर मुख पुस्तिका को आसला परे हमर प्राय बहुत गुड़े कवि लेखक सेमानकर लेखा पढ़िबा परे मते प्रेरणा मिलिला। आ लेखा लेखी आरंभ कर। लेखा लेखी प्रथम केन विभाग आरंभ करथि? कविता विभाग आरंभ करथिली। बहुत भल कथा। कहीं ना उपन्यास पढ़ी कविता विभाग लेखा लेखी आरंभ करिबा बहुत बड़ कथा। और यदि अपन साहित्य जीवन में नहीं किसी अबुला स्मृति रह जाए एमती तो एते बड़ कवि नुहे। मु गोटे भल पाठिका बोली मु निज मन करे। आउ साहित्य गोटे माने विराट सिंधु से मु गोटे कणिका भी ग्रहण करिनी। तेणु सेमती किसी अभुला स्मृति नहीं। हाँ से मन पड़ुछि गोटे गोटे लेखा प्रथम जेते लेखुथिली सेते बेले मते बहुत प्रेरणा देइछंदी। से जने होछंती ए गंजाम माटीर पवित्र नायक भाई बोली। प्रथम मते कॉल करी कहले आ बढ़िया लिखुचंती। आउ मते सेतबेल माने मोबाइल रे एमती कीबोर्ड डाउनलोड करके लिखिबा एमती किछि जाना नथिला। तो से प्रथम मते कहते बहुत बढ़िया लिखुचंती। से ही मते सिखैथिले गूगल इंडी कीबोर्ड डाउनलोड करंतु आउ एथिरे लिखंतु बढ़िया लिखुचंती। मु सेतबेले भाबिली हां मु किछि लिखुची देबे सेटा मन रहइबो कारण सेडा ही मोर प्रथम प्रेरणा बोली मु भाबे। जाऊ भला। यदि अपन तो अनेक प्रकार कविता लिखंदी। हां आउ केन प्रकार बा केन कविता रे अपन आत्मसंतोष लाभ मिले बोली निजे? हां एटा गोटे भलो प्रश्न गला। मते सब प्रकार कविता प्राय भल लगे। मु विरह कविता लिखे, प्रेम कविता लिखे, नारी धर्मी कविता लिखे, समाज उपयोगी कविता लिखे, आउ शिशु कविता भी लिखे। कि मते बहुत हृदय को छे मोर नारी कविता। हुए तो मु नारी हिसाब रे हुए नारी रो प्रत्येक दिग को मु कविता मध्ये फुटेले मते निज को आत्मसंतोष लागे। आज केन कविता मते सुनेबे? आज किंतु गोटे आह्वानमूलक कविता शुणेबी। उत्कल वर्तमान स्थिति की नहीं कि गोटे कविता मु लिखिथिली जार शीर्षक होची पथ हुड़ा। मु सेटा आज शुणेबी।
ପଥ ହୁଡା ମୋର ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ ବିବେକକୁ ଭୁଲି ସାଜିଛ ଅଜ୍ଞାନ। ଗଢିଛି ସେପରା ତୁମ୍ଭରି ଜୀବନ କେମନ୍ତେ କରୁଛ ମାତୃ ଅପମାନ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳଧାରା ଶୀତଳ ପବନ ନାନା ଶସ୍ୟରାଶି ତାବକ୍ଷର ଦାନ। ଓଡିଆ ଭାଷା ମୋ ଅମୃତ ସମାନ ଭୁଲି ଗଲ କିବା ସାଜିଛି ବିଦ୍ୱାନ। ଯାହାରି କୂଳରେ କରି ଅଧ୍ୟୟନ ଅର୍ଜିଲ ଅନେକ ମାନ ଓ ସମ୍ମାନ। ତାମାଟି ମହକ ନଦୀ ଗିରିବନ ବିଦେଶରେ କିବା ପଡୁନିକି ମନ। ବିକାଶ ପଥରେ ଇପ୍ସିତ ଆସନ ବୋଲାଇବା ପାଇଁ ଅଜେୟ ରାଜନ। ମାତୃଭୂମି କଲ ନିର୍ବିଘ୍ନେ ବର୍ଜନ କେମିତି ହୋଇଲ ଏପରି କୃତଘ୍ନ। ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଉତ୍କଳ ମହାନ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ କଳା ଅମୂଲ୍ୟ ଭୂଷଣ। ରଖିବାକୁ ଚିତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ତୁ କରୁ କି ଚିନ୍ତନ। ମନେ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଛି ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଦେଖି ପାରୁନାହୁଁ ମାର କଷଣ। ପୁତ୍ର ବିନା ପ୍ରାଣ କରୁଛି ରୋଦନ ଫେରି ଆସ ଧନ ଦେଉଛି ଆହ୍ୱାନ। ଫେରି ଆସ ଧନ ଦେଉଛି ଆହ୍ୱାନ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କବିତାଟି। ଯଦି ଆପଣ ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି ହଁ ଆଉ କେଉଁ ଧରଣ ଗଳ୍ପ ବେଶୀ ଲେଖନ୍ତି ବା କେଉଁ ଧରଣ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ବିଷୟରେ? ଯେମିତି କହିଲି କି କବିତା ବିଭାଗରେ ମୁଁ ସବୁ ବିଭାଗ ଲେଖିବାକୁ ସବୁ ବିଷୟ ଉପରେ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ପସନ୍ଦ ବି କରେ। ସେଇଭଳି ଗଳ୍ପ ବହୁତ କିଛି ତ ଗଳ୍ପ ଲେଖିନି। ମୋ ଜାଣିବାରେ 50ରୁ 60 ଭିତରେ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଛି। ତ ମତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଳ୍ପ ଲେଖିଛି। ତେଣୁ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଛି ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ଲେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ଲେଖିବା ଗଳ୍ପଟା ମତେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। ଯଦି ଆମେ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ଗଳ୍ପ କି କବିତା ଆଉ କି ସେଥିରେ କେଉଁ ଧରଣ ଗଳ୍ପ ଅଛି, ଯଦି କବିତା ସେଥିରେ କେଉଁ ଧରଣ କବିତା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ କଣ? ମୋର ନାରୀ ଧର୍ମୀ ଗୋଟେ କବିତା ସଂକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି। ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା। ନାରୀ ଧର୍ମୀ କବିତା କୁ ନେଇ ସଂକଳନଟି କରିଛି। କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। କେତୋଟି କବିତା ସ୍ଥାନ ଦେବେ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି? ପ୍ରାୟ 50 କବିତା ସେଥିରେ ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ନାରୀ ଉପରେ ହିଁ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ନାରୀର ଅତୀତରେ ନାରୀର ଅବସ୍ଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀର ଅବସ୍ଥା ଆଉ ନାରୀର ପ୍ରତିଟି ଦିଗକୁ ସେଥିରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି। ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ ବି ଅଛି। ଆଉ ନାରୀର ଗୁଣ ଗୁଡିକ ସୁଗୁଣ ଗୁଡିକ ବି ଦର୍ଶେଇଛି। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ବି ନାରୀ କଣ ହଉଛି ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୁରୁପଯୋଗ ବି କରୁଛି, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରିଛି। ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ମିଶେଇ କବିତା ସଂକଳନଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ଯାଉ ଦିଦି, ଏତେ ସାରା କଥା, ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା, ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଏତେ ସମୟ ମତେ ଦେଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି। ଢେର ସାରା ସ୍ନେହ ସୁଦର୍ଶନ, ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏ ସମୟରେ ତୁମେ କଲ୍ କରିକି ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ କହିଲ। ମତେ କିଛି ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ବାଣ୍ଟିଲି ତୁମ ସହିତ। ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।